Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenido a otro capítulo de Historia con Sabaton. Hoy día les traigo el otro lado de la guerra. Hemos hablado de tanques, hemos hablado de brujas nocturnas, ¿cierto? De bombardeos. Hoy día les traigo el lado humanitario. Esta es una historia real, lo que les voy a mostrar hoy día y lo que Sabaton trae a la música a través de sus letras. Es una historia verídica, fue contada por sus protagonistas y es bastante increíble en realidad. Ellos lo dejaron plasmado por medio de una animación, aparte de la música, y lo que vamos a ver ahora es la representación gráfica de cómo un avión norteamericano a punto de ser destruido se salva primero de estrellarse y luego en el aire es escoltado por un avión alemán enemigo para llegar a zona segura. Los motivos, lógicamente, el por qué este avión alemán salva a su enemigo. Quiero que los vean en el video. No sé si van a haber muchos datos de interés aquí porque lo hoy día es casi un cuento, es algo que realmente no se puede creer. Así que no les voy a contar mucho más y vamos con el video. Ojalá les guste. La canción es muy buena. Tómenlo, acepten la historia y disfruten el rock. It's December the 20th, 1943, and in the freezing air high above Germany, Second Lieutenant Charles Charlie Brown is at the controls of his B-17F, the old pub. At 11:30, approaching the target of the Focke-Wulf plant near Bremen, the pub is rocked as 4 explosions go off right in front of the B-17. A cry comes across the intercom. We're hit! In the plexiglass nose, a huge hole had been made and icy cold wind was being blown inside, making freezing conditions for the crew. Engine 2 had been hit, and co-pilot Spencer Pinky Luke let out an expletive as he noticed a huge hole in the right wing. Releasing their bombs over the factory, the crew turned to the north, planning to head over the coast, then turn west for home. With one engine out and engine 4 now faulty, the pub started to fall back from the formation with another damaged plane. Sam Blackie Blackford in the bull turret watched as it disappeared into a cloud bank. There was an orange flash in the cloud. Bandits, Eki shouted as 5 BF-109s streaked from the cloud bank. Then another cry. Bandits, as 8 FW-190s were spotted in formation ahead of the pub. Sergeant Bertram Frenchy Coulomb in the turret shot the 190 out of the sky. The navigator, Al Doc Sadek, took out the second. Pinky reported that engine 3 had been hit. That left just one engine at full power. The BF-109s attacked the pub from behind, swarming all over. But due to the cold wind running through the pub, most of the guns were frozen. In a turn now, the pub was repeatedly hit, taking extreme damage and killing the tail gunner. A shell penetrated and exploded near the waist gunners, injuring the crew and creating a huge hole. The oxygen supply was taken out and the pub spun towards the ground. With the crew unconscious due to lack of oxygen, the B-17 fell for 4 miles. Charlie started to come around and grabbed the controls, pulling back as the plane continued to fall. 5,000 feet, 4,000 feet, 3,000 feet. Just moments from hitting the earth, the plane pulled up, almost scraping the trees as it did. Antes de seguir con la canción, por favor quiero que consideren que esto es una historia real y eso ocurrió. Así que obviamente consideren que el dramatismo que se le da a la animación no es solo eso, no es solamente una película. Imagínense lo que ha haber sido vivir esa situación, de haber sido terrible. Me encantan las animaciones de la banda que siempre ponen en los videos.
Increíble historia. Dramatismo puro. Está muy bien hecho esto. Qué buena canción. Uf. The story was kept secret until 1986, when Brown started the search for the German pilot who had shown mercy on that December day all those years ago. In 1990, Brown received a letter from a man named Stigler, who was living in Canada. Stigler explained that he had been the pilot of the German fighter who had escorted Ye Olde Pup. This video is of their first meeting. Franz, what were your feelings when you met again for the first time? I was so happy as we met that I clapped him and hugged him. It wasn't easy. The fact that he risked his life really in many ways, and I wrote him in a letter. I said, if you made a habit of feeling sorry for bomber crews, flag up alongside them, I am sure that you were shot down many times. But it was not only the audacity that he came up to us and then recognizing the threat. If someone had seen him and reported him, it could have been a death sentence. Franz gifted Charlie a book, and inside the inscription read, "In 1940, I lost my only brother as a night fighter. On the 20th of December, 4 days before Christmas, I had the chance to save a B-17 from her destruction. A plane so badly damaged, it was a wonder that she was still flying. The pilot, Charlie Brown, is for me as precious as my brother was. Qué Thanks, increíble. Charlie. Your brother Franz." In 2008, within a few months of each other, the two firm friends went on their final journey. Franz Stigler never got the Knight's Cross, but as he always said, he got something better. ¿Qué es esto? Ma, you gotta listen. Hi, my name is Yulita Tan Stiegler. No I would te lo like to puedo thank creer. Sabaton and your song, No Bullets Fly. Because of this, the story of my father will live on. See you on your next concert tour. ¿Qué? Safe journey, gentlemen, and again, thank you. It's December the Bueno, se me pasó ahí un poquito. No sé qué les parece a ustedes la historia, me parece realmente increíble. Obviamente, primero el coraje del piloto alemán para poder salvar a su enemigo. Y bueno, después el suceso de cosas que fueron ocurriendo, el hecho de que se encontraron quizás cuántos años después, muchos años después, no me fijé si salía o no, pero lógicamente ya eran dos señores de edad y mira lo que pasó.
supongo que era el nieto, escuchó la canción, se la traspasa a su madre y entienden que hay una canción escrita en nombre de- de su abuelo, del padre de la señora que apareció ahí. Am, Ojalá les haya gustado el video, ojalá les haya gustado la historia. Yo la encontré muy emocionante. Es como que casi se te ponen llorosos los ojos. Pero ahí tienen. El otro lado de la guerra, señores. El lado humanitario. Haya sido cual haya sido el motivo. Ahí lo explicaron, obviamente. Se le había muerto el hermano antes, un día antes de Navidad. Y él decidió ayudar a este avión alemán en vez de derribarlo estando de él en el aire. O sea, mostró su lado humanitario y también mostró el honor, ¿no? ¿Por qué voy a patear a alguien que ya está en el piso? En este caso volando, pero un avión que está prácticamente destruido. Así que espero les haya gustado la canción. Como siempre, los links van a estar abajo al video oficial. Hay dos videos oficiales, este que es con animación y un video que hizo Sabaton aparte, que es como una animación real, está espectacular. Se ve un pedacito. Y vamos con más canciones. Vamos a seguir informando historias, vamos a seguir contándoles qué es lo que pasa. Espero que lo disfruten. Como siempre, si les gusta la banda, síganla, apóyenla y nos vemos en la próxima.